19 Amtoli 17 Gulagati Tipramo Thani Ungai Dur to Dur program Klajaknai Biskang Shalo Abuni Bagai Rongmala Herma Community Holo YTF Tai TISF Rock Kaisa Kokchap Lakha O Kokchap Ma Pandawo Manjaka 19 Amtoli Block President Buddha Deborma Radha Deborma Durjoy Deborma Tai Jura Jura Adongro Tini tamni bo kongno tai asuk lakha sagani Tini Herma Community Holo Shini Youth Rock Kaisa Decision Lakha যে ফাইনাই 17 তারিখ রংনিসিমি দুটো দূর ক্যাম্পিং খাইনে তাম হিমালয় जों সাইমানো যে ইউথ গাছিনি ব্যাকবোন শিকলা রক শিকলা ফান টিএসএফ তাই ইউথ ওয়াইটিএফ ও শিকলা ফান বাসাখা বসকাংনি দিন जों হাবিসা বিশেষনি যে আমদনি গুলাগারি তমনি আবো দূর দূর বড় ক্যাম্পিং খাইনে আর আরো পাবলিক ওয়ে কক সালাই ইন্টারেক্ট খাইনে तामो प्रॉब्लम आबनो शेयरिंग नै ताई जों तामगो थांजागि दंगा सिनि एकर्ड खाइमार ताम के सना थगाय दंहा सिनि एलायंस पार्टनार आबनो तैबो जों शेयर खाइने ताई बसकांनि इलेक्शन तैबो अमन कैंपिंग थानायखा बन बागैने दिनि बरवा जागा डिसिसन नाखा नि अर तंगो सिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट राधाचरण देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट तंगो सिनि दुर्जय सिनि बुद्राय तंगो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मनोज तंगो सिनि सेक्रेटारी ब्लॉक नि TISF ni leaders tongo Durzudon taibo dignitaries tongo boro decision na khate committee khaike ar finalize boro bu dinisimi camping okhone abo list our khair laina tam kongno tai tini kok panda khala jai kana belai belai hambai sulemiya no जों ini central bai da gizak sungno YTF ni trof teke sungno unisam de gol teke sutini ra asugo जों dutu du program khana bagai tini ra asu bo jaga khlani dutu जों बे गेट को जों सिलु खालियाको जों मे मिटिं बदिन থেকে जों जों सतते जों सेंनाय दङ ओमफ्राय जों कनफार्म जों डेट जानांगौ नै abo ke ki au ko siba jola simda khanya na जों only 19 amtlo glogati खाने 19 amtoli gulagati simina